post match press conference dari Liga 1 Persib Bandung dan Bali United. Dan didampingi Coach Yaya Senaria untuk mengomentari hasil pertandingan tadi. Coach. Okay, for the first match, I think that we played quite well compared to the last few matches, especially defensively. Very positive thing is that we never concede goal. That first time this year we have clean sheet. Saya pikir untuk pertandingan pertama dibandingkan dengan pertandingan terakhir kita lebih baik, terutama ketika kita bisa menahan tidak kebobolan. We are very compact, except in one or two situations after set pieces. I don't think that Bali had clear chance. There was one back pass. So this was the only chances that they had, and they are one of the best teams in the league. So I think that it was for the first time good. We create chances. This is something that unfortunately we didn't score our chances, and this is something that we need to improve. But overall, I think that was very positive things, and for the first game is good. I told players before the game the only thing I expect from them is to give their best, and I'm happy with everybody. Players, especially players that come in from the bench, they keep the same tempo of the game, and this is I think showing that we don't have only 11, that we have 17, 18 good players. Kemudian kita juga bermain dengan kompak. Kita punya kans untuk bisa cetak gol, dan Bali yang saya tahu hanya 2 chance untuk bisa cetak gol dari servis. Tetapi kita bisa mengantisipasinya. Saya sangat senang pemain bisa bermain dengan sangat baik, terutama pemain-pemain yang masuk menggantikan untuk bermain di babak menggantikan teman-temannya. Seolah-olah saya punya pemain bukan hanya 11 tetapi lebih. Not bad, boss. At the end, the man of the match probably was their goalkeeper. This one telling you everything about the game. Dan saya pikir untuk pemain terbaik adalah dia gawang yang kita punya. Ya, dari Beckham sih, yang apa yang dikatakan coach tadi benar, karena kita di pertandingan sebelumnya kita kemasukan banyak gol, dan di pertandingan hari ini di kandang kita sendiri kita tidak kemasukan gol. Kita bermain dengan compact, bagus, dan tetapi kita belum bisa cetak gol dan belum beruntung. Mungkin di pertandingan selanjutnya kita bisa meraih hasil maksimal dan bisa memenangkan pertandingan. Terima kasih. Apakah masalah komunikasi antar lini belakang, tengah, dan juga depan menjadi salah satu fokus dari Coach Bojang? Karena kalau kita lihat tadi di beberapa kali banyak sekali miss, dan sebenarnya itu bisa jadi peluang, tapi bolanya malah tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Compared to last 4 matches, you think that today was better or the worst? Kalau dibandingkan dengan 4 pertandingan sebelumnya, apakah ini lebih baik atau misalnya lebih buruk? We never concede. This is why I said today we never concede goal. Even I don't think that they create chances. So I think that defensively was really good. Attacking, probably, for example, Madinda, especially, you can see that he knew that he doesn't understand some movements. But I did 2 trainings so far, and these 2 trainings, if you improve defending already, it's really good. Dan yang perlu saya tanggapi adalah ketika kita bisa menunjukkan bahwa tim kita lebih kuat dibandingkan dengan 4 pertandingan sebelumnya, di mana pertahanan kita lebih baik, kita hingga kebobolan di menit-menit pertama. Kemudian mungkin ya sedikit ada perlu banyak latihan dengan pengulangan untuk bagaimana menghasilkan finishing goal yang lebih baik. Tapi kita bisa lihat bagaimana Levi Madinda baru masuk, kemudian bergabung dengan kita, tetapi bisa cair seperti bisa memanfaatkan momen-momen tertentu untuk melakukan finishing. Itu sebagai salah satu contoh. Artinya, saya pikir dengan kedatangan saya, kita bisa menunjukkan hal-hal yang lebih baik lagi. Also, you must respect the opponent. I think that Bali is one of the best teams in the league, and for 90 minutes they create 2 chances from set piece, and 1 our mistake, 1 back pass. So if we miss
the defense really did really good job. They were compact. We didn't allow them to play, especially in midfield. Their number 10, I don't know what is his name. Yeah, I don't think that he gave any final pass that normally he's doing. On the left wing, they have one good situation. On the right wing, he killed Bota completely. He never go up. He was really following him. So I think that we blocked the main strength of Bali. So you must respect their good team. So I think the defense was very good. Attacking, there is plenty of space for improvement, but overall I'm quite happy. Dan saya pikir kita juga harus respect dengan Bali United. Mereka adalah tim yang bagus. Mereka punya pertahanan juga yang kuat. Dan jangan lupa mereka juga punya pemain yang bisa melakukan through pass, kemudian melakukan killing pass seperti Eber Besa. Tetapi kita bisa lihat bagaimana Eber Besa tidak berjalan dengan lebih baik seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya. Mungkin ada sedikit lebih baik ketika misalnya Rashid atau Rashid di 4 lebih banyak dominan akhirnya untuk menguasai bola, tetapi karena mereka tidak punya kesempatan untuk bisa melakukan killing pass atau misalnya umpan-umpan berbahaya, artinya kita juga punya pertahanan yang baik. Harus ada improve untuk pemain-pemain kita dalam melakukan finishing, dan itu menjadi hal yang harus kita perbaiki selanjutnya. Jadi sekarang apa bermain melatih di liga ini, apa yang dirasakan, itu aja. Unfortunately, 2020 was year of COVID, so this was not normal year. Even we play FC Cup when everything starts. So the thing with Makassar at the time, we couldn't play at home, so we were non-stop traveling during AFC. So it was a little bit different situation than now. Players both. This was Makassar was good team, and today I also have good team. So I cannot say which one was better. It's very difficult, to compare. But both are good teams. Both at the end, Makassar last year won the league, so means that lots of these players were still there. So overall, I think that both teams have good tradition in Indonesia. Both are big clubs. So at the end of the day, that's the reason why I accept both offer from both teams. Why I came into commission. Ya, saya pikir saya belum merasakan kompetisi yang sesungguhnya, karena ketika saya datang di tahun 2020 ke PSM Makassar, lebih banyak melakukan pertandingan di turnamen AFC, banyak melakukan perjalanan keluar, kemudian waktu itu ada COVID, sehingga hanya 3 pertandingan kita terhenti, dan saya kembali lagi ke Malaysia. Dan kalau misalnya bagaimana saya merasakan kembali lagi ke Indonesia, kemudian berada di tim Persib, saya pikir sama ya. Makassar adalah tim yang bagus, punya pemain-pemain juga yang bagus. Kemudian di sini juga sama, tim Persib adalah tim yang bagus, punya pemain juga yang sama-sama bagus. Satu komentar, Coach, last game. Second last. Yeah. Last was final. Yeah. I want to know, is Levi your recommendation before you joined? No, because actually they called me after final. So that time I think that they already arranged everything with Levi, because it was only last day of transfer window, something like that. So I didn't know that he's coming. Ya, bukan saya. 2 pertandingan sebelum terakhir di Liga Super Malaysia itu, saya nggak merekomendasikan pemain ini atau Levi untuk masuk ke sini, karena saya juga nggak tahu. Cuma momentumnya mungkin dimanfaatkan oleh Persib ketika bursa transfer akan ditutup, kemudian mereka harus menambah kuota 1 lagi untuk mengisi itu untuk menggantikan Levi. What is your opinion about Levi during your career in Malaysia, and also now you with him? Well, look, he was playing in JDT, so you cannot be bad to play JDT. Must be good player. Saya pikir siapapun yang ada di tim JDT adalah pemain yang bagus, termasuk Levi.